Ay, buwan, halika na rito. Come. Come na rito. Yan, humiga ka na rito. Okay, humiga po. Humiga po kayo. Higa po. Higa po, ma. Higa po kayo, sir. Higa po kayo, sir. Higa po. Higa po. Okay po. Okay po. Tayo dyan. Okay. Okay. Lagyan natin ng ganito po yan, sir. Okay po. Okay po. Okay. Oh, yan. Okay pong pakiramdam, sir. Okay po ba? Okay po ba yung pakiramdam, sir? Ayan po. Okay po. Okay po, sir. Sir, hindi po ba malamig, sir? Okay lang po ba, sir? Ayan po. Kailangan niyo po magsuot nito, sir. Okay lang po yan, sir. Gusto niyo po ba kumain muna, sir? Okay po, sir. Bago po kami toothbrush. Okay po. Hi, hi. Okay po. Opo. Oh, nene. Hi. Okay. Hi. Mate, nanak. Okay. Okay. Ay, okay. Okay po. Okay po. Okay po. Okay. Facial po tayo. Facial po tayo, sir. Facial po. Okay po. Dali po. Sandali lang. Magbabrush po tayo ng teeth. Okay po. Lang po, sir. Dali lang po, sir. Magbabrush po tayo ng teeth po tayo. Magbabrush po tayo ng teeth. Okay po. Oy, wag masyado malikot po, sir. Hi, sir. Okay po. Hi. Okay, hi. Sir, wag masyado malikot, sir. Hop. Hop. Wait lang, sir. Wait lang. Okay. Okay. Ganyan lang po tayo. Ayun. Okay. Osho. Mate. Up. Okay. Good boy po. Okay po, sir. Okay po. Toothbrush lang po tayo, sir. Okay po. Okay. Sir. Sir, sandali lang po. Okay po. Okay po. Po. Sir. Okay po, sir. Hi. Sandali lang po, sir. Wait lang po, sir. Sir, sandali lang po. Lagyan po natin ito. Op. Sir, higa lang po. Opo, sir. Okay. Good boy des. Good boy. Okay, sir. Okay. Dirty kasi ng ano mo. Teach me, baby. Ito mo, hindi kita. Hi. Hindi lang po, sir. Okay po. Yan po. Siya. Okay, good boy po. Okay po. Okay, good boy po. Okay po, wait lang po. Okay po, okay. Sandali lang po, maglilinis po tayo ng tenga. Kasi po marami po yung tenga nyo, katatapos nyo lang po maligo. Dumi ng tenga nyo, sir. Hindi po kayo nag-ano, oh. Araw-araw po madumi po ba yung tenga nyo, sir? Sir, okay. Dali po, sir. Dali po. Dali po, sir. Dali po kayo ano yan. Okay po, sir. Okay po.
Okay po, sir. Oy, good boy po, sir. Right. Okay, tenga. Dali lang po, sir, ha. Ulong lang po kayo ng konti. Tapos niyo po yung ano na. Mag-una na po kayo, sir. Mag-una na po kayo. Mag-una na po. Okay po. Okay po, sir. Okay na po ba? Okay na po ba? Okay po. Okay. Konti na lang po. Kabila po. Kabila po. Kabila po. Sandali po, sir. Sandali lang. Sandali lang po, sir. Sandali lang po, sir. Sandali lang po. Hearts. Okay po. Okay po, sir. May pa-snack po tayo. Okay po. Okay po. Okay po, sir. Okay po. Okay po. Konti na lang, sir. Sir, konti na lang po. Patingin po ng tenga. Hindi ko makita. Sir, konti na lang po. Hi. Okay po, sir. Okay po. Okay. Okay po, sir. Yung ano na lang po. Sandali po. Okay po. Hi. Okay po, sir. Hi. Ganun niyo po ito. Okay po. Ay, okay. Diretso lang po, sir. Diretso lang po. Diretso lang po. Diretso lang po. Diretso lang po. Tapos po, yung ano nyo, yung paa nyo, yung mga kuko nyo. Pagtitingnan po natin yung kuko nyo. Dali lang po, sir. Yung kuko nyo. Opo. Dali lang po, sir. Oh, sir, wag po gagalaw. Sir po, wag po gagalaw, wag po malikot. Wag po malikot, sir. Wag po tayo malikot. Wag po malikot. Yung kuko po natin, ayusin po natin kuko. Oh. Okay po. Okay po, sir. Okay po. Okay po. Okay po, sir. Ay. Sir, okay po. Oh. Dali lang po, sir. Dali lang po, sir. Sandali lang po, sir. Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang po, sir. Hi. Okay po, sir. Good boy. Good boy po si sir. Good boy po. Gusto niyo pa po, sir? Gusto niyo pa po ba? Matatapos na po tayo, sir. Anin lang po natin, ha? Kasi matalas po yung kuko nyo, he. Okay po. Maigsi naman po yung kuko nyo, pero anuhan po natin ng konti. Ayan po, oh. Kasi may matalas po kasi para hindi po masakit po. Okay po, ma. Okay po, sir. Okay po, sir.
Maglilinis po tayo ng pau po. O, ito po, yung sa pau po. Ito yung pau naman. O, ito po yung pipindutin po natin. Ganyan po. Yan. 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 O, siya. Dali lang po. Okay. Nagpapais pa po kayo, sir? Okay po. Sir, sandali po, sir. Sir, sandali po. Yan po, sir. Sir, sandali po. Sir, sandali po. Sandali po, sir. Sandali po. Oh, sir. Okay. Isin lang po natin yung balahibo natin sa paa. Ayan po. Sir, sandali po, sir. Wari. Oh. Wrinkle wipes po. Ito po, wrinkle wipes. Patapos na po tayo. Magre-wrinkle wipes na tayo. Okay, sir. Okay. Okay po, sir. Okay po, sir. Okay. Oh, sir, ang dumi po, oh. Sir, ang dumi po. Tingnan niyo po. Kabila po, sir. Kabila po, sir. Tapos na po, sir. Yung sa balm niyo po. Bigyan po natin kami yung balm. Okay, sir. Sandali lang po, sir. Sandali lang, sir. Lagyan natin ng balm. Ang mga kamay. Ang inyong paw. O, ayan po. Okay. Yan, lagyan natin ng cream kasi nagdra-dry po yung inyong paw. Masakit po, di ba po, sa balat? Okay. Kabila po. Yung paa niyo po. Okay. Okay. Yes, sir. Sandali po. Sir, sandali po. Okay po, sandali lang ha. Lalagyan po natin ng gamot. Huwag po kayong gagalaw. Dali po, sir. Wait lang, sir. Tingnan nyo. Okay po, lagyan natin tinga po. Come on. Okay po. Ang kabila po. Opa. Kabila po. Sarap po ba, sir? Masarap po ba yung masahe? Sarap po ba yung masahe?
Last na po to, sir. At last na po to. Ito po yung para sa bibig natin. Pampabango po. Okay po. Sir, sandali lang po, sir. Sir! Sir, sandali lang po, sir. Okay po. Okay po. Ngayon po, sir, maglalagay po tayo ng cologne na lang po. Tapos, cologne na lang po. Ayan po. Okay po. Okay po. Tapos na po ito, sir. Tapos na po. Bango niya na po, sir. Bango. Okay po, sandali lang po, sir. Bango naman yung baby. Yung bango na siya. Tosot niya na po yung robe niya. So, okay po. Tapos na po. Tapos na po yung ano niya. Magro-robe na po kayo. Okay po. So, ito na po yung robe niya. Okay po. Okay po. Okay po. Okay po. Ayan. Okay po. Okay na po ba? Ayan po ang finished product. Ito po ang finished product. Bonbon. Harap ka nun sa kanila. Ipakita mo naman yung itsura mo. Oy, look the camera. Ayan. Tumingin ka dun. Tumingin ka dito. Ayan. Yan po ang finished product ng aming bonbon. Sit. Ayan, ang gondo naman yan eh. Ay, saka. Okay. Bana po. Bye-bye po. Tapos na po kami. Tapos na po kami sa vlog. Bye-bye po. Okay po. Matutulog na yan.